ମୁଁ ଆଜି ବିନା ଅଟା, ବିନା ମଇଦା, ବିନା ଚାଉଳ, ବିନା ଦହି, ବିନା ସୋଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ଜଳଖିଆ ବନେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଇପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ କି ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜଳଖିଆର ଉପର ପଟ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानक स्वागत। प्रथमे आमे जलखिया पई गोटे स्टफिंग बनैबा। एबे तो बहुत प्रकार परिबा मिलुची, सेथि पई मैं किछि फूलकोबी, गाजर, बीन्स, आलू आ कैप्सिकम नैची। मैं सब को छोट छोट करी काटिकी नैची आ ता सहित किछि ग्रीन मटर नैची। परिबा आपण आपनको चॉइस रो नै परिबे। परिबार क्वांटिटी आपण आपनको हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। मैं कड़ई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भलसे गरम है मैं गोटे छोट चामच जीरा देइछि। जीरा भलसे भाजी हो गला मैं गोटे बड़ पियाज आ दुईटा कंचा लंका को छोट छोट करी काटिकी पकईछि। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार कंचा लंका नेबे। एबे हमें सबको भलसे मिक्स करी आकु भाजीबा। पियाज को बेसी गोल्डन ब्राउन कलर करी भाजीबा दरकार नहीं। पियाज टिके सॉफ्ट ही भाजी हो गला परे मैं गोटे छोट चामच अदा, रसुण, कंचा लंकार बटा देइछि। एबे हमें सबको भलसे मिक्स करी आकु कसिबा जेमती अदा रसुण बटार कंचा बास्ना पड़ेबो। अदा रसुण बटार कंचा बास्ना गला परे मैं एथिरे काटिक रखिथिबा सबु परिबा को देई दउची। आपण एथिरे चाहिले बंधा कोबी को छोट छोट करी काटिक पकई परिबे, स्वीट कॉर्न भी पकई परिबे। तापरे मैं एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकईची, लंका गुंड देइची आ अधा छोट चामच हळदी गुंड पकईची आ गोटे छोट चामच चिकन मसला पकईची। आपण को जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड नेबे। चिकन मसला जगह आपण किछि भी सब्जी मसला नै परिबे। एबे हमें सबको भलसे मिक्स करी आमे को हाफ रो गोटे मिनिट पर्यंत कुक करिबा। तापरे आमे को कवर करी लो फ्लेम रे 6 रु 7 मिनिट पर्यंत कुक करिबा, जेमती परिबा भल भाबे सिझी जिवो। आपण एथिरे बिल्कुल भी पानी देबेनी। मझिरे मझिरे घोड़नी काढ़ी परिबा को गोळौथिबे, नहले आर तळपट लागी पोड़ी जाई पारे। 6 रु 7 मिनिट पर मैं घोड़नी काढ़ी देइछि। मैं आपको देखै दउछि परिबा एठी सब भलसे सिझी जाइछि। एबे हम एथिरे गोटे छोट चामच गरम मसला गुंड पकईबा आ सबको भलसे मिक्स करी आमे को हाफ रु गोटे मिनिट पर्यंत कुक करिबा। आपण चाहिले एठी किछि काटिकी धनिया पत्र पकई परिबे। एठी हाफ रु गोटे मिनिट हेई गलानी। एबे हमें गैस बंद करि दबा आ ए वेजिटेबल मसला को भलसे ठंडा हबा को दबा। मुझे गोटे छोट रिक्वेस्ट करुच्ची, जदि आपन को यही रेसिपी भल लगे तालाकु लाइक करेंगे, आपण सांग मानक सहित शेयर करेंगे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करेंगे। यह द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखिपारे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करने को जमार भूलें। वेजिटेबल मसला ठंडा होतिबा भितरे चलतु एबे आमे जलखिया पई गोटे डो बनै दबा। सेथि पई मैं कड़ई रे 2 कप पानी देइछि। एबे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकईबा आ गोटे छोट चामच रिफाइन तेल दे सबको भलसे मिक्स करि दबा। तापरे आमे पानी को हाई फ्लेम रे फुटिबा पई छाडी दबा। पानी एटी भलसे फुटी गलानी। एबे हमें गैस रो फ्लेम को लो करि दबा। तापरे आमे एथिरे सुजी दबा। मैं एठी 2 कप पानी पे गोटे कप सुजी नैची। धीरे धीरे सुजी दे सबको भलसे मिक्स करी आमे को कंटिन्यूअस गोळै गोळै कुक करिबा। आपण को कंटिन्यूअस गोळे गोळे कुक करिवे, जेमती आर किछि भी लम्प्स बनिबनी। देखि पारथिबे आर एठी गोटे सॉफ्ट डो बनी जाइछि। आपण जेतिकी सुजी नेबे तार डबल पानी देबे। एबे हमें गैस बंद करि दबा आ को कवर करी 5 मिनिट पई रेस्ट हबा को दबा। 5 मिनिट पर मैं घोड़नी काढ़ी देइछि। एबे हमें सुजी डो को गोटे प्लेट रे काढ़ी टिके ठंडा हबा को दबा। एठी जंतुणी टिके ठंडा हो गलानी। हाथ रे टिके तेल कि घी लगई देबे। एहा द्वारा जंतुणी हाथ रे लागिबनी। एबे हम आकु भलसे चकड़ी चकड़ी आर गोटे स्मूथ डो बनै दबा। जंतुणी टिके नख उषुम थिला बेले ताकु चकड़ीबे, जंतुणी को पूरा ठंडा करिबेनी।
ମୁଁ ଏଠି ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ବନେଇବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଭାବେ ଆର ଗୋଟେ ଗିନା ବନେଇଦେବେ। ମଝିକୁ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ ଆଉ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ପତଲା କରି ବନେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ମସଲା ବନେଇଥିଲେ ସେଠି ଭଲସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗିନା ମଝିରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାତରେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭେଜିଟେବୁଲ ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ବନ୍ଦ କରି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ବନିଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ବି ଜଳଖିଆ ବନେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାତରେ ଭଲସେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ବି ଜଳଖିଆକୁ ବନେଇକି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେତିକି ଜନ୍ତୁଣୀରେ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 10ଟା ଜଳଖିଆ ବନିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜଳଖିଆକୁ ଛାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜଳଖିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ କଡ଼େଇରେ ଯେତିକିଟା ଜଳଖିଆ ଜାଗା ହେବ ସେତିକିଟା ଜଳଖିଆ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ এই ଜଳଖିଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଜଳଖିଆକୁ ଲେଉଟେଇବେ। ଜଳଖିଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଉଟେଇ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଜଳଖିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ এই ଜଳଖିଆକୁ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯେମିତି ଜଳଖିଆ ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଜଳଖିଆକୁ ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜଳଖିଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଜଳଖିଆକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଦେବା। ଜଳଖିଆକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ରେ କି ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଅଛି ସେ କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ରେ କି ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ସୋକ୍ କରିଯିବ। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜଳଖିଆକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିକି ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜଳଖିଆ ଛାଣିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଳଖିଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1/2ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯେମିତି ଏ ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଏ ଜଳଖିଆ ବି ଏଠି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବି ତେଲରୁ ଛାଣିଦେବା। ଆପଣ এই ରେସିପିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।